дар ҷумҳурии Тоҷикистон 8 ҳолати савдои одамон давоми 6 моҳи аввали соли 2021 расман ба қайд гирифта шуда, нисбат ба ин масъала парвандаи ҷиноятӣ боз гардидааст. Ин маълумот зимни мизи мудаввар ки Ташкилоти ҷамъиятии Фонди рушди ҷомеа бахшида ба рӯзи ҷаҳонии муқовимат ба савдои одамон ташкил кард, мавриди баррасӣ қарор гирифт. Бахтиёр Абдуҷабборов, масъули лоиҳа, таъкид намуд ки ин шумора расмӣ буда қурбонии савдои одамон сирри махфият дорад. 8 ҳолат ҳайфтан 8 ҳолати савдои одамон. ин ман сухани яъне ки такрор мекунам. лекин дар инҷо чизи дигар аст ки бисёри ҳолатҳои муҳоҷирони осебпазир мегӯем ё потенсиалӣ мегӯем ва 8 ҳолате ки парвандаҳои оғоз кардагӣ ҳаст. лекин қурбонии савдои одамон статус метиҳад. ан чиз барои мо маълум нест. баъзе вақт ин чиза махфӣ нигоҳ медоранд. ҳам ҳолатҳое ки парванда оғоз шудагӣ, ҳам моддаҳое ки вобаста ба қурбонии савдои одамон ҳаст, ҳама намояндаи милитсия гуфтанд ки 8 ҳолат ҳаст. дар шаҳри Хуҷанд бо мақсади баланд бардоштани сатҳи огаҳии аҳолӣ, пешгирӣ ва рафъи хатарҳои савдои одамон ва ҷиноятҳои ба он алоқаманд мизи мудаввар ташкил карда шуд. Он бевосита ба амалигардонии бандҳои дахлдори нақшаи миллӣ оид ба муқовимат бо савдои одамон ва расониндани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2021 алоқамандӣ дошт. ҳадафи мизи мудаввар баланд бардоштани маърифати аҳолӣ ва пешгирӣ намудани савдо ё худ хариду фурӯши одамон буд. وقتی که میگویم که آدم را باید فکر میکنیم که باید بیرون از دولتی ما به واقع میپیوندد. یعنی افسوس من رفایت این یک چند الیمنت های همین جوابگونی به آدم ها داخل میشد، خرید فروش آدم ها. چون که دوگانه فرزند خود راش با یک چند راه ها جلب کرده، فریب داده، استثمار کرده، استفاده بردگی. برای همین خیلی حالت با یک دریایی که از همین شهرهای خود ما شد، ما باید که با اعتبار باشه. وقتی که آدم از نقطه نظری روانی خیلی در حالتی و حساس قرار دارد و جلب کردن آسان است، همون مادر همین دختره که زنی امکش جلب میکند میبرند در فدراسیون روسیه دیگر و هموطنان خودمون، یعنی مردمی ازبکستان میفروشند برای استفاده بردن شهوانی میفروشند و زنک ناموس میکند و خودش برآورده تگی ماشین میپردازد، از همینجا مادرش موردش گرفته میبرند. یکی از راه‌های اساسی سودای آدمان این مهاجرت مهنتی است. از روی تحلیل متخصصین ریاستی خدمات مهاجرت در ولایت، امروز بیش از 144,000 نفر در مهاجرت مهنتی میباشند. قسم زیادی آنها جوانان تشکیل میدهد. متخصصین ساحه میگویند که به سودای آدمان بیشتر مورد زنان و کودکان دچار میشوند که آنها دانش خوبی حقوقی ندارند و خود را از دام انسان‌های خلاب حمایت کرده نمیتوانند. روانه گردیدن به مکان احتمال جای کار زیر نظارت جنایتکاران که محض این فونکسیون را اجرا میکنند آغاز میگردد. مورد ذکر است که این مرحله انتقال خیلی زیاد است که از نگاه ترکیب جنایت دلیل به دست آوردن قربان احتمالی است. دیگرش این گرفتن حجت‌های شخصی گویا برای خرید یا برای جایگیر نمودن قربانی در ابیکتی تحت نظارت یا به حقوقی ترکی حدودی عام میباشد. پس از این نوبت کارکرد پسیکولوژی با استفاده زورآوری، ترسانیدن، جزادهی نمایشگرانی قربانیان دیگر، توکشتور، شکنجه، گرسنگی و دیگر چاره‌های با آنها مانند فرا می‌رسد. سپس مرحله استثمار شدید در همین جاده علاقه فرا می‌رسد از فروختن آن به صاحب دیگر یا که مرحله خلاص شوی از یک کسی دیگر. اینها همش همچون یک نمایشگرانه در نزد مهاجران نشان میده برای چنین علاقه با واسطه دیگر سوبیکتو این چیزهای ما علاقه قربانی کرده از چند دلهای جنایتی هم شد. در میز مدور مسئولین ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق کشور دعوت شده بودند. آنها تصمیم گرفتند که در همکاری با ساختارهای دولتی و جمعیتی پیش راه پدیده‌های نامطلوب مخصوصاً سودای آدمان را گیرند. متخصصان میگویند که هنگام مهاجرت مهنتی گرفتن شناسنامه و حجت‌های تصدیق کننده شخصیت از جانب کارفرما یکی از عامل‌های خرید فروش آدمان به حساب می‌رود. مسئله سودای آدمان امروز در جهان معاصر یکی از مسئله‌های داغی روز به شمار رفته، همه روزه در گرد و کنار عالم، علاوه خصوص کشورهای جنگ زده، هزارها نفر آدمان بیگناه از جمله زنان و کودکان دچار این جنایت وزنین و عمل و کردارهای جنایتکارانه
одамробоён буда қурбонии савдои одамон мегарданд. Тоҷикистон як кишвари демократию дунёвӣ дар радифи кишварҳои мутараққии дунё ба ин масъала таваҷҷӯҳи хоса ва аҳамияти ҳамаҷониба зоҳир намуда, бо дастгирӣ ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандони кишвар намегузорад гурӯҳи муташаккили ҷинояткор ва шахсони алоҳида ҳадафҳои нопоки худро дар ин самт амалӣ намоянд. баҳри баланд бардоштани маърифати ахлоқии аҳолӣ, ташаккули ҳисси масъулият ва эҳтиром нисбат ба қонунҳо, дарк кардани ягонагии ҳуқуқ ва вазифаҳои ҷиҳати бархурдор намудани аҳолӣ бо санадҳои маъмурии ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои номатлуб оид ба поймол намудани ҳуқуқи инсон, суиқасд ба ҷони худ, пешгирии хариду фурӯши одамон, аз мактаб дур мондани духтарон ва таъсири муҳоҷирати меҳнатӣ ба тарбияи фарзандон дар ҳамаи маҳаллаҳои шаҳру ноҳияҳо дар ҳамкорӣ бо раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоят, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва дигар сохторҳои марбута пайваста вохӯрию тренингҳои маърифатӣ, миссҳои мудаввар ва машваратҳо баргузор намуд. ташкилоти ҷамъиятии Фонди рушди ҷомеа дар ҳамкорӣ бо раёсати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Соғ барои пешгирӣ намудани савдои одамон ва ҷиноятҳои алоқаманд ба он корбариро ба роҳ монданд. Ин ҷиноятҳо на танҳо берун аз ҳудуди кишвар, инчунин дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон ба назар мерасад, ки он нигаронкунанда аст. Масъулин мегӯянд ба ин амалҳо шахсони наздики қурбонии савдои одамон даст мезананд. Аз ин рӯ ба ҳар нафар тавсия дода мешавад, ки дониши ҳуқуқи худро баланд намуда, худро аз ҳар гуна хатару таҳдидҳои одамрабоӣ ҳимоят намоянд. гузориши Мафнӯшкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти хабар.